जोहार गे सनम गाती को आपे सनम गाती को निया संथाली ऑल गुरु यूट्यूब चैनल रे सगुन अतांग दाराम मिना और इंगे आपेरेन बिसु मर्डी और तेहिं दो अबु सावरे जोपड़ाव कना अडी संगीत दिसम खना दादा सुभाष मुर्मू जहां दो अबु पड़ोसी देश बांग्लादेश रेन कनाय और उनिस तो तेहिं बुन गालमारा जे ओंडेना कल्चर को बारेते ओंडेना भाषा अबु संताली अरिचली चिलिका फॉलो कना और निया को निया गे तिहिया विषय दो मा तबे दादा सुभाष मुर्मू जोहार गे आले सब खना जोहार इन से खय हाँ अकोय पे नेले कान ताबुन निया वीडियो और निया साथे नय बिसु मर्डी मेनाय ताबुन जतो गे जोहारिं बड़ा चे बुना निया बांग्लादेशम पाठा खय अच्छा तखन मांग दो ओंडे तिने टाइम हुई कना नितो ना बांग्लादेशम रे नितो दो 9:11 माने 9:11 PM अच्छा नोडे महा 8:41 PM हुई कना नोडे दो बांग्लादेश इंडिया ना टाइम जोन रे आधा घंटा लाहा टाइम मेना गया आधा घंटा ना माने डिफरेंस नहीं हां हाय हाय अंते बांग्लादेशम तो लाहा ᱧᱚᱜ कना आधा घंटा है इंडिया टाइम ᱧᱚᱜ जतो को नापे बड़ा तो हाँ जतो गी निया घड़ी दो नपाय गे मेना लिया मिद बारिया एटकेटोणे मेना गया गोटा दिसम प्रेक्षापटे जे ना बागदा फार्म ओना नाखा ओना बांग्लादेशम ना दिनाजपुर नाखा है निया सोशल मीडिया रे ñel हुई जे दिनाजपुर रे किछु गान उनकान हमला को हुई कना अबु संताल साउते हाय हाय इनगी ता ene bagar kate do joto gi napai ge arki तबे नितो दो जहां ओंडे ना माहौल मेना ओना दो शांत कना से उनका गे गरम गया nito do ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱭᱢᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱦᱚᱭ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱱᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱫᱚ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱫᱷᱮᱨ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱚᱞᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱱᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱨᱮᱭᱟᱲ ᱧᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱫᱚ ᱦᱟᱸᱜ उयु कते गे गितिचोग लगा आले नते संथाल परगना से हो होला मंदरे दाग केदा दो एखन दो मौसम को अडी मौज गे मिना रियार रियार और अच्छा दा जहां ओंडे दिनाजपुर रे हमला हुइलेन नितो दो उना को मामला दो चिलका माने शांत बड़ायना से उनका गे एखनो गरम गया ओंडे ना আসলে ওंडे ना घटना तो हुई कना मूलत गवर्नमेंट साथे संताल को कॉन्फ्लिक्ट कना ना अडी सिदाय रे 1800 साल से ओना दो ओंडे ना जमी दो ब्रिटिश अमल टाइम रे इंग्रेज संताल कोटे खो ना जमी हताव लेदा अक चास बाबत ते अच्छा अक को चासा गुड़ को तैयारा तो ओंडे शर्त तहे कना जहां तिस जुदी ओना जमी रे अक बांग चासो खाय तला ओना जमी संताल कोटे रुवार हिजुआ आ तिहिं खा मी साय शर्मा लाहा ना घटना इन समय ना चुक्ति निया समय रे हेज काते आर ओंडे अक बाको आबाद दा एटा जिनिस को आबाद दा अदा उनकुरेन बिरोधाली को से उनकुरेन वंशधर अकय को जमी तहे कान उनकुरेन वंशधर आयमा गे बाको सेंद्रा जाम कना बनु को को इंडिया को दर गिदा से को एकदम को वंश को चाबायना नोकाते उनकुरेन वंश बाको जाम कना जार जन्नो संताल को गी मी बार हयतो वंश मेना को और मी बार और बाद बाकी ढेर भाग हड़ गी माने संताल हिसाब ते ओना जमी ना दाबी दको हताव दा जे आलोगरन संतार जेहेतु को एम कदा निया जमी और ओना शर्त जेहेतु बांग पूर्णो कना ओना जमी दो आले फेरत ले हताव नोका मेन कते किंतु गवर्नमेंट आरहो किछु डॉक्यूमेंट से उदुक दा निमेंदा उनकाना जहान चुक्ति बनुआ और निया दो गवर्नमेंट मिद धार गे हताव उतर कदा गवर्नमेंट साथे तो आर दाड़ी दा अडी मुश्किल तारपर होंडे लगा मेना को मुचाद धाबी चे हुआ बांग बुझे कना तो नाम सेना संभावना इन्या नेल से लगा दो नाम ना संभावना दो पासे कम गया गवर्नमेंट ओडे उल्टा प्लान दाय जे ओडे मिटे ये करा इकोनॉमी जोन तैयारा अर्थनैतिक एलाका तो ओना जदी कराव खाय ओना अटकाव लकाय सरकार तो अटकाव दाड़ाया
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱦᱚᱲᱮᱢ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱮᱱᱟ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱹᱵᱤᱡ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱚᱞᱟ ᱢᱟᱫᱷᱮᱨ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱟᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ যেখানে এন্ট্রি ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱫᱟᱲᱮᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱩᱥᱠᱤᱞ ᱟᱫᱚ ᱤন্টারন্যাশনাল হয়তো বা সাপোর্ট को যদি তাহে খায় ওনা হয়তো বা ñাম রুয়ার রᱮᱱᱟᱜ একটা সুযোগ তাহেনা কিন্তু ᱮᱠᱟᱞ নিতোᱜ প্রেক্ষাপট বাম ᱧᱮᱞᱟ যে ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান কহᱚᱸ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱨᱛᱷᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱨᱦᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ ᱛᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱱᱟᱥᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱵᱟᱝᱞᱟᱫᱮᱥ ᱨᱮ গভর্নমেন্ট হিসাব লেখা তো 2 লাখ লেখা সান্তাল মেনাᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱚᱸᱰᱮᱱᱤᱡ ᱜᱚᱵᱷᱚᱨᱱᱢᱮᱱᱴ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ 2 গভর্নমেন্ট হিসাব তে 2 লাখ সান্তাল ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱱ ᱜᱚভর্নমেন্ট বা এনজিও ᱠᱚ হিসাব ᱛᱮᱫᱚ 5 লাখ লেখা সান্তাল মেনাᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ 5 লাখ সান্তাল ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ভয় লড়াই ᱛᱟᱭᱟ আর তাছাড়া ওনা জায়গা ᱨᱮᱱᱟᱜ ঘটনা ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ গোটা ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ মানে গোটা বাংলাদেশ ᱨᱮ সান্তাল ᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱟᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱥᱟᱱᱛᱟᱞ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱚ ᱱᱚᱠᱟᱱᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱛᱚᱯᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱥᱮᱱᱴᱤᱢᱮন্ট ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱵᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱫᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱭᱩᱱᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱢ ᱧᱚᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ইউনিটি খামি বলতে আসলে ইউনিটি খামি হ্ᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱡᱮ ᱰᱚকুমেন্টস ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚপারলি ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮᱣᱟᱫᱟ আর ওনা পক্ষে যুক্তি যে তিঙ্গুই যে ওনা মানে ওনা যে ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱚᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱫᱩᱜ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱞᱤᱰᱤᱝ ᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱨ জন্য ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱷᱚᱲᱟ ᱜᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱠᱚ ᱫᱟᱞ ᱟᱪᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱞ ᱟᱪᱚᱜ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মূল তো ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ স্টেট যেখানে আমার এন্ট্রি রে মেনায়া ওটা তিঙ্গু কেটেজ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ মুশকিল গᱮᱭᱟ তার ভিতরে আবার সংখ্যালঘু হব কানা বন তারপর পলিটিক্স হᱚᱸ বাবন বুঝাᱹᱣ কাদা আবার পাওয়ার হᱚᱸ বানুয়া ইকোনমিক পাওয়ার হᱚᱸ বানুয়া পলিটিক্যাল পাওয়ার হᱚᱸ বানুᱜ তাবᱚᱱᱟ তাহলে ওটা ᱫᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱚᱢᱤউᱱᱤᱴᱤ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱟᱱᱴᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱤ ইকোনমিকলি ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱟᱡ ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱮᱞᱤ ᱛᱚᱵᱮ হ্যাঁ ᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱳᱭ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ যেমন যদি ইহুদিয়া ইতিহাস বন ᱧᱮᱞ খায় उनको কিন্তু আᱹᱰᱤ হ্যাঁ নাসিয়া জাতি কানা কো মানে জনসংখ্যা তে আᱹᱰᱤ থোড়া গᱮᱭᱟ ᱠᱚ হ্যাঁ কিন্তু उनको গোটা ধরती রে আকুয়া প্রভাব কো পাসনাও কাদা আকুয়া দাড়ি মানে দাড়ি বলতে ইনফ্লুয়েন্স उनको ইনফ্লুয়েন্স হ্যাঁ মেনাᱜᱼᱟ টেকনোলজি রে মেনাᱜ তাকুয়া জ্ঞান বিজ্ঞান রে মেনাᱜ তাকুয়া পলিটিক্স রে মেনাᱜᱼᱟ ইকোনমি রে মেনাᱜᱼᱟ যত জায়গা রে মেনাᱜ তাকুয়া এখন আবো সান্তাল ᱫᱚ ᱰᱷᱤᱨ ভাগ হড় ᱜᱤ নিয়ে সে বাবন লাহা দাঁড়ায় কথা মেনাᱜ ᱵᱚᱱᱟ আবুয়া আকিল মেনাᱜᱼᱟ আবুয়া জ্ঞান মেনাᱜᱼᱟ যত জিনিস ᱜᱮ মেনাᱜᱼᱟ কিন্তু চিদাᱜ ᱪᱚ আবু ᱢᱤᱫᱴᱮ ইয়ে সে বন চালাও কানা মানে জ্ঞান হামেট সে খoj বন ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱮᱭᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱳᱨ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱷᱮᱨ এখন অকয় কো সচেতন গীতা বন উনকু কোহন হড় রিয়াও রনাক দায়িত্ব রে বাকো কামিয়েদা যার জন্য আরহো তাম সেক বন চালাক কানা পলিটিক্স রে হো খালি বন ইউজ আচুক কানা ভোট ব্যাংক হিসাব তে সে জাহানা এজেন্ডা অকয় চয় তিঙ্গু কিদা আম ᱫᱚ মিটে ব্যানার তিঙ্গু কাতে খালি ব্যানার সাপ কাতে তিঙ্গু কো মে মানে ওনা না ঝান্ডা সাব ᱨᱮᱱᱟᱜ হাই হাই ঝান্ডᱟ ᱜᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫᱟ হাই মানে ᱯᱚᱞᱤᱴᱤᱠᱮᱞ মূল ᱯᱟর্ᱴᱤᱭᱟᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ হাই পার্টি রেন মেম্বার হো বাং মানে আবো তো পুতুল লেকা হই বন ব্যবহার আচুক কানা মেম্বার মা ঝান্ডা ᱜᱚ হ্যাঁ ঝান্ডা গো মেম্বার মা জাহান বাং জাহান ফায়দায় হাতাও সুবিধায় হাতাও অন্ডে খoj অধিকারে আদায় জমা তো নিয়ে হুদিস লাগা বনা যে পলিটিক্স বারহে রে দো অকয় জাত হো বাম টিকাতে দাঁড়া জটিল গিয়া পলিটিক্স জটিল গিয়া নডে
दाल हुआ झगड़ा हुआ गज गपज हो हुआ तो निया को बतरा खाय दो धरती रे बाम टिका तक दाड़ा पॉलिटिक्स तेगी तो गोटा धरती चला कना आयमा हर को मेना जे पॉलिटिक्स तो खराब गया मेनखान बांग खराब ओना दो नापाय गया आमा जनम खय मरण धबी उनी डिसाइड है सब किछु है पॉलिटिक्स खराब गया निया मेन दो हुई कना को खराब होड़ा कना कारण ओना जदी आमे बतरा खाय पॉलिटिक्स खराब गया मे निया मेन कदा जदी भागी हड़े बतरा असुलेम खाय ताले भागी हड़ पॉलिटिक्स रे बाम बोला पॉलिटिक्स दो खराब होड़ा हुआ आनिया मेन को खराब हड़ की पॉलिटिक्स को बोलाव कना भागे हड़ तो संगिन कना जार जन पॉलिटिक्स बड़ी चबाव कना যখন পলিটিক্স রে ভাগে হড় को संगे তখন পলিটিক্স ভাগিয়া খারাপ হড়ে পলিটিক্স লেখা তো খারাপ গিয়া তো एकाल नियर ना दाय दो कोई को भागी हड़ कान को उनको चितान के हिजुआ आम भागी हड़ कना चिदा आम ना बड़ी आचियो कना चिदा आम भागी हड़ कना आम सचेतन गया आम रोड में निया विरुद्ध रे से आम ओना हैंडल ना चेष्टा में ओना कंट्रोल ना चेष्टा में एटा मिटे से अच्छा नौका अबो संताल सावता रे नेल कना जे जहां समाज री को रोड़ा उनको विरोध रे अबो समाज रे नि किछु गान हड़ माने उनी को ट्रोलिया से उनी विरोध को रोड़ा नौका हो नेलो कना नेतार निया जगह रे बारे कारण होई दाड़े मिटे कोना अकोय रोड़े कान उनी হয়তো বা এত মানে আধুনিক জিনিসে রড়দা যেটা ওনা কমিউনিটি রেন হড় বাকো বুঝেও দা নিয়ে মিটে কারণ হই দাড়া দ্বিতীয় তো হই কানা কিছু হড় দো রড় দাকো হড় को एगेरे कुलका हड़ में एगेरे लिखा खाय दो भागी जिनिस उनी बाय हताव तम तखन আর যদি ওনা জিনিস কি বাং এগের কথা যদি বুঝেওয়াতে যদি উনি লড়াই খায় তার উনি বুঝেওয়া তো নিয়ে জিনিস আবু লাহারে বুঝেও লাগাবো না যে আসলে বন রড়ে কান ওনা উনি হড়ে বুঝেও দাসে বাং অকল হড় লাগি রড়ে কান উনি হড়ে বুঝেও দাসে বাং যদি বুঝেও কান খায় তাহলে মা ঠিক গি তখন তো চিন্তা লাগা তাহলে চেত কাኝ রড়দা উনি হাসো আজন কাኝ রড়দা সে উনি বুঝেও কাñ রড়দা নিয়ে বুঝেও লাগা আর যদি বাই বুঝেও কান খায় তাহলে চিন্তা লাগাবো না যে ओना लेवल रेना लैंग्वेज व्यवहार लगा ओना लका की रोड लगा उन्हें जाते बुझेओ ते जदि हायर फिलोसफी ना कथा जहां अब समाज रे जदि रोड़ाय खाय वर्ल्ड पॉलिटिक्स ना आतो रे जदि गालमाराव लखाय ते विश्व अर्थनीति से वर्ल्ड इकोनॉमिक ना कथा जदि आतो हटेम गालमाराव लखाय हम हर के बाको बुझेओ बोला तो नका रोड करते गिए आयमा जगह रे अब हायर फिलोसफी ना कथा हयतो बाबन रोड़दा से नोकाना जटिल किछु वर्ड से सेंटेंस पन व्यवहार दा এটা আবার কমিউনিটি বাকো বুঝাও দা নিয়মিত জিনিস আর মিটা জিনিস হুই কানা আর মিটা যে জিনিস হুই কানা সেটা হুই কানা যত সমাজ রিগি কিছু বড়ি হড় কো তাহেনা এখন রড ভাগে জিনিস हम রড করতে গেলে उनको बड़ी हड़ा असुविधा हुई ताकोवा उनी बड़ी हड़ आय जे फायदा कान थानाय उनी विरुद्ध जदि रल खाय उनी आदो असुविधा हुई ताय गया उनी तो तखन आय मिटे ग्रुपे तैयारा उनी हड़ विभ्रांत कोआ सो उनका आयमा जिनिस की मिना को किछु हड़ को तेहना आको खराब को कमी दा এখন खराब जिनिस कमी दा आया किछु सामयिक माने मि घड़ी लगी आया सुविधा हुई कानते फायदा हुई कानते टाका नाम दा से जे नाम कान गया ता आम रल लेखाय ओना किंतु आय मते सुविधा हुई काना तो आम रोड काते से इन रोड काते जे गोटा सोसाइटी ना मिटे भागी हुआ ओना जिनिस दो उनी दो आर बाय साहादा उन आज मते भागी चिंतायदा तो नोकान नोकान हर कारण तह कोई भागी रोड हर को किछु एटकटोर तो पड़ा कान गया झामर तो पड़ा कान गया नोंडे आले दिसम रे संथाल परगना गी मिटे कोड़ा मेनाया माने जुआन पड़ा कान गया नुई नुवा को विरोध रे रोड दा जे हंडी पर दो जस्ती बाबुन यूमा चौड़ा धबी बन दोया और यात्रा पता हो जस्ती तो बाबुन एंजॉय मा जहां तो ऑर्केस्ट्रा को हुई कना ये तो अब एंटी कल्चर लगा नेलो कना माने नपाय दो बाको ऑर्गेनाइज चुइदा थोड़ी के डांस को हुई कना अदो उना को विरोध दिगे उनी रोड हेता है तो ची को चिकाव कदा उनिया उड़ा को दे दिया दया किछुगान विरोधी उजरते निया को तो बा किछु गोष्ठी मेना को उनको इच्छे कते गी अब टारगेट कते को निया को प्रोग्राम को अरेंज जाते अब को हर
ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱨᱮ ᱵᱚᱱ ᱵᱩᱞ ᱠᱚ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱛᱟᱹᱲᱤ ᱵᱩᱞ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱢᱤᱫ ᱯᱨᱚᱠᱟর ᱵᱩᱞ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱨকেᱥᱴᱨᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱵᱩᱞ, ᱯᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱤᱱᱤস ᱠᱟᱱᱟ। ᱛᱚ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱᱮ ᱮᱠᱟᱞ ᱵᱩᱞ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤস ᱫᱚᱠᱚ ᱵᱩᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ। ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ যখনে ᱵᱩল দহ কয় নিয়ে জিনিস রে পাতা ছাতা করে অর্কেস্ট্রা রে তার মধ্যে অলপ পাড়ার রে আর বাই মুরুকা অলপ পাড়ার রে বাই মুলুক খাই গি আবো সোসাইটি দো না তায়াম রেগে তেহেনা আর তায়াম রে তেহেন খাই পলিটিক্যালি আবো ইউজ তো আডি সুবিধা তো নিয়ে না সমাধান লেকাতে যেটা হই দাঁড়িয়া ইᱧᱟᱹᱜ উইহারতে যে আবোয়াগ যেগুলো পরব মেনা তাবন আবোয়াগ বাহা সরহাই এরো আরহো জানথার মাগ মড়ে যা মেনা তাবন নিয়ে কো জিনিস হাইলাইট লাগাবনা অর্কেস্ট্রা করে আবুরেন হড় কো জাহাই কো ইনভেস্ট কান খাই উনকু মিতা কইয়া নিয়ে কো মানে অসামাজিক কানা নিতো আবো সোসাইটি না অংশ তো বাং কানা না কো আবো সোসাইটি না অংশ কা কো কান বাহা সরহাই মাগ মড়ে আবো পরব কো তাবন পল পরব যেগুলো মেনা তাবন ওনা করে বন ইনভেস্ট মা বাহা সরহাই তিনা এনে সিরিño মেনা তাবনা আবো মড়ে মাহা এনে মেনা সরহাই রে মড়ে মাহা বন এনে জমা তিনা রিস্ক জং মেনা তামা বাহা মেনা তাবনা পে মাহা ধরে বাহা বন onde tina ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱡᱚᱝ ᱢᱮ onde স্টেজ প্রোগ্রাম বন করাওয়া দরকার হলে নিংকা খাই আবুয়া পরব হল হাত তাবনা আবুয়া যেটা ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱡᱚᱝ লাগি আলাদা অর্কেস্ট্রা বা নকানা স্টেজ প্রোগ্রাম মানে সোসাইটি বারহে না মিটে জাহান প্রোগ্রাম onde ᱫᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আর যখন বাহা সরহাই রে নিয়ে কো এনে সেরিং হুইয়া তখন তো আতো রে হুইয়া সে মনেটি আতো মিলে হুইয়া তখন কিন্তু নয় বড়ি যে এনে সেরিং যেটা ছাবরি টাইপ না এনে সেরিং আইমা হট কো রড়াক কানা মানে লাজা পাড়া ñok গিয়া কিছু এনে মেনা লাজা পাড়া কো এনে জক কানা ড্রেস আপ না ঠিক বানুয়া হিলেও না ঠিক বানুয়া নিয়ে কো জিনিস মিটে ইয়ে রে হিজুआ কন্ট্রোল রে হিজুआ আপে যাহা সিরিং না লিরিক্স তাহেন কানা ওনা হো মানে আডি বেগার গে তাহেন কানা বড়ি কি তেহেন কানা তো নিয়ে কো দা মানে অসামাজিক যখন চর্চা হইয়া অসামাজিক যখন প্র্যাকটিস হইয়া মানে সোশ্যাল বারহে না মিটে প্র্যাকটিস হইয়া তখন তো নকা বড়িয়া জিনিস কি হিজুआ কিন্তু সোশ্যাল প্র্যাকটিস রে যখন তেহেনা নিয়ে কো জিনিস ওটা তো বড়িয়া তো বাং হইয়া তার চিদা সে ইরেন গগো বাবা হই তেহেনা ইndo কানা বড়িয়া বন এনে দাঁড়িয়া বন সিরিং দাঁড়িয়া যত হড়ান কো তেহেনা আর যখন ওনা বইহড়ে চালাও কো কানা অকার চো ওনা তো ইন বাবা হবরে ইন গগো হবনিয়া একান কোড়া কুড়ি ñelte এখন যা ইচ্ছে তাই রড়দা যা ইচ্ছে তাই এনে জক না তো নিয়ে কো মনে মিটে ভিডিও না ভাইরাল লেনা আডি জোর সোশ্যাল মিডিয়া রে উনি মিটে বিটি গিদ্রা মে না যে মড়া দিন খ দাকা বন জম কাদা ওনা প্রোগ্রাম খাতির তে যে উনি অর্কেস্ট্রা প্রোগ্রাম বাকো চালা চায় কান অন কাম তো বুয়া সমাজ রে নিয়ে নাসা মানে চড়াও কানা আর মিটে জিনিস হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম বাবন অ্যারেঞ্জ দা সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম দরকার মনেটি গান আতো মিলে সে আতো পিছে গগো বাবা হা অ্যাওয়ারনেস দরকার মিটে গিদ্রা দ খালি জানাম গিডি কাতে খাই গি আমরান গিদ্রা তো বাই হইল না তো কিন্তু উনি গিদ্রা চেলকায় হারা বুরুক কানা ওনা হা গগো বাবা দায়িত্ব তিᱧam ma da iña katha bay anjom da ama katha jeda anjom am kati khoi am lekam hara ka dia am lekam tiar ka dia am durup nyapam kate uni গল্প ka dia bam গল্প ka aima gogo baba ge nitar akoran gidra khali ko janam gidi ka ko kana janam gidi kate আর দায়িত্ব বাই হাতাও দা আদম কুমা কিছু কিছু জায়গার দ হয়তো বোর্ডিং রে বুন কুল কাকো কানা গিদ্রা কো পড়াক কানা আদা কটি খাওনি তো gogo baba ko seni re tehena adana gogo baba চিতান রে দুলড় gogo baba চিতান রে মান মানত নিয়ে জিনিস দো কম কানতে নিয়ে জায়গা রে আবু কমি লাগাবনা নোডা ñelok kana jaha mane gidra bako dhyan ko kana unku men kana parents ki kati ko bapla ko kana abu mane santal sauta re auri age bi उन्हें पेरेंट्स ना आया कि ये कैपेबिलिटी बनते आया योग्यता के बनते gogo baba huir kan yoग्यता के bang hoi kante ar uni ai ge gidra jamok kana sikata uni da gidra do niye ko chit aya ar mite jinis aima hor bako uihar tabuna যে গিদ্রা তো খালি গিদ্রা তো বাং কানা কিন্তু আবুয়া যত gogo baba ren সিকিউরিটি কানাই তিহিন ইন হারাম বয়স রে চালাও কতে চেকান তেনা মজিন তেন সে বড়ি ইনতেনা ওনা তো ইরেন গিদ্রা চিতান রে ওনা তো ভারাপন চালাক কানা কিন্তু
ᱤᱧᱨᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱮᱫᱮ তাহলে হারাম বয়স রে ইᱧ কিন্তু বাড়িজ ইᱧ তাহেনা ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱤᱧ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱮᱫᱮ তাহলে হারাম বয়স রে বুড়ি বয়স রে উনি গিদ্রা কিন্তু মজ ᱜᱮ ᱫᱚᱦᱚᱧᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱᱤᱧᱟᱹᱭ নিয়ে আইমা ᱜᱚᱜᱚ ᱵᱟᱵᱟ ᱜᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ তখন দেখা যাবে যখনই হারামᱚᱜᱼᱟ তখন হাᱸᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ তখন যখন হারামᱚᱜᱼᱟ হাᱸᱜ তখন গিদ্রা মাই ᱧᱩ ᱵᱩᱞᱮᱱ ᱨᱟᱸᱜᱟᱣᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱠᱚᱪᱚ ᱟᱫᱚᱭ ᱫᱟᱞᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱴᱷᱮᱡ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱫᱟ ᱡᱮ ᱢᱟ ᱢᱟᱺᱡᱷᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱤᱧᱮ ᱫᱟᱞᱮᱧ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱢᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱢᱮ ᱫᱟᱞ ᱢᱮ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱟᱢ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮᱢ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱟᱢᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱢᱮᱭᱟ ᱟᱢᱮ ᱢᱟᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛ ᱢᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱵᱟᱢ ᱦᱟᱨᱟᱣ ᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟᱢ ᱦᱟᱨᱟ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ তাহলে উনি বাই তাল কেমা আমার মান মানত কেমা আমার কথা লেখায় চালাও করা আমার সুখ দুঃখে বুঝেও গিয়া তো নিয়ে জিনিস আড্ডি গিজাক আবুরান গগো বাবা কো বুঝাও কো দরকার আর কয়েকবন বুঝাও কান অলক পড়া বন বাড়াই কান সে বন বুঝাও কান জাহান কাতে অলক পড়া বাড়াই বাং বাড়াই কাতে হন উনকু আবুয়া ভাগি লিগি গি নিয়ে কো প্রচার লাগাও বনা কারণ হই কানা ইন মতে ভাগি কাতে তো সোসাইটি রে তো বইন তেহে দাঁড়া তো ইন ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱥᱮ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ তাহলে ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱚᱸᱜᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ তাহলে ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱜᱤ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱲি ᱨᱮᱱ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱚᱨᱥᱚᱝ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱯᱟᱹᱣᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱧᱩᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱵᱟ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱧᱩ ᱵᱩᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱ তাহলে ইᱧᱟᱹᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱪᱮᱫᱟ ᱤᱧ ᱦᱚᱸ তাহলে ᱧᱩ ᱞᱟᱜᱟ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱜᱮ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱥᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱪᱮᱫ ᱪᱚ ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱮᱫ ᱠᱟᱱ তাহলে ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱪᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟᱭᱮᱫᱟ তাহলে ᱤᱧ ᱦᱚᱸᱧ ᱚᱱᱠᱟᱭᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ তো আবুরান গিদ্রা কো তো ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮᱛᱚ ᱠᱚ ᱪᱮᱫᱟ তো ᱚᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱭᱤᱛᱛᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱟᱰᱮ ᱯᱟᱥᱮ ᱨᱮ মানে পাড়া প্রতিবেশী হওয়া যাতে ভাগেই তেহান ওনা লাগি উনকু গণো আকো হুইয়া সে আয়ুর কো হুইয়া সে দেলা আকো হুইয়া মানে ইন মতে বাঞ্চাও তেহানা তো যাতে বাবন চিন্তাই ইন বাঞ্চা ইন মজিন তেহান খাই গো হুইনা হড় তো চিকা কানা বাকো চিকা কানা ওনা দো বাং ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱟᱵᱚ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱠᱚ ᱢᱚᱛᱚ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱥᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱚᱨ ᱛᱚᱨᱟᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱟᱯᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱤᱠᱪᱷᱟ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱡ ᱩᱱᱠᱩ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱟᱠᱚ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤণᱤᱛᱤ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱜᱟᱹᱭᱩᱨ ᱴᱟᱹᱯᱩᱨ ᱟᱠᱚ ᱢᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱪᱟᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱞᱮᱠᱟ আর যখন যত হড় সঙ্গে সঙ্গে তাহে কাতে আবো সান্তাল তো আসলে সঙ্গেতে মিদ সাথে বাঞ্চা মানওয়া কানা বন ওনা কারণ তেগে তো আবো সাওতা মেনাগা আতো আবো আতো না ধরন আবো মাঝি কাঠামো নিয়ে কো জিনিস ñel লেখাই গে বুঝা যে আবো দা মানে মি হড় বাঞ্চা হড় দো বাং কানা বন যত সান্তাল আতো যখন বন তেয়ারা তখন কি মড়ে মাঝি লাগা মি হড় তেগে তো আতো চালাও কো তাহলে চিতা মড়ে মাঝি হইনা তার মানে ওটা গে বুঝে কানা যে আবো তো সঙ্গে সঙ্গে তে বাঞ্চা হড় কানা বন আতো দিকু কো বন ñelek কোয়া দিকু পুসি বন ñelek কোয়া সে এটা জাত বন ñelek কোয়া উনকু আকো রেন পাড়া প্রতিবেশী নিয়ে কেয়ার বন তাকোয়া আকো মতে কো বাঞ্চা কানা উনকু উনকু ñelতে আবো উনকু লেকা নিজে নিজে বাঞ্চা বন তেহেন কানা অকয় হ্যাঁ আয়ুর দো বাবন চালাক কানা সঙ্গে বাবন চালাক কানা আদা নকা কাতে হয়তো বা টাকা পয়সা হামেটক কানা টাকা পয়সা ñamok কানা কিন্তু আম তো গজ চালাও লেনখাই তো না টাকা পয়সা তো বাম ইদিয়া তো যখন আম সমাজ রেম তেহনা যত হড় সাথে বাঞ্চা তখন যত হড় মজ বন তেহনা যত হড় মিলে মজ তেহেন গিতো মজ ᱮᱥᱠᱟᱨ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱭᱠᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱛᱚ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱥᱟᱶ ᱛᱮᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ